Très bon après-midi à tous et bienvenue au flash de 13h30 sur Télé Tchad. Flash que nous présentons en duo avec mon confrère Ahmad Yassine. Sabah al-Khair. صباح النور استيل. المشاهدين الكرام نلتقيكم في موجز الواحدة ظهرا من الفضائية التشادية. En ce jour, à Amdjaras, chef-lieu de la province de l'Hérédie-Est, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a reçu ce jeudi le président du Conseil souverain du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan. Une rencontre bilatérale pour renforcer la coopération sécuritaire et économique entre les deux pays. Et puis les travaux de l'atelier d'évaluation de phase pilote de recensement biométrique tenu du 8 au 12 août dernier dans les 4 zones du pays se sont ouverts ce matin dans l'enceinte de la CENI, entendez, Commission électorale nationale indépendante. C'est le président de la CENI, Dr Kodi Mahamat Bom, qui a ouvert les travaux en présence du ministre de l'économie, du développement et de la coopération internationale, Dr Issa Doubraïen. Plus de précisions dans nos prochaines éditions. L'association publique Lao Center en abrégé PILC organise également depuis ce matin une session de formation à l'intention des journalistes des médias publics et privés du Tchad sur les violences faites aux femmes et aux filles. Objectif, contribuer à l'amélioration des connaissances des hommes médias pour une sensibilisation plus large des communautés. La cérémonie d'ouverture est présidée par la directrice générale adjointe du ministère de la Communication, Inda Ahmad Sherif. N'Djamena, la capitale tchadienne, enregistré depuis hier soir des pluies diluviennes. Plusieurs quartiers de la capitale sont inondés. À l'heure actuelle, on enregistre plusieurs dégâts. De nombreux quartiers sont bloqués par les eaux. Certaines voies goudronnées sont également submergées. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Voilà, c'est ici que se referme cette tranche d'information de 13h30 en français. Tout à l'heure, je passe l'antenne à mon confrère Ahmad Yassine. أهلا استيل. المشاهدين الكرام معكم موجز الواحدة والنصف ظهرا. استقبل صباح اليوم المشير رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بمدينة مجرس حاضرة ولاية إنيدي الشرق. استقبل عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بجمهورية السودان. وقد تباحث مشير تشاد مع ضيفه حول عدد من القضايا الأمنية وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بين البلدين تشاد والسودان. افتتح صباح اليوم رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة سيني دكتور كودي محمد بام الورشة الخاصة لتقييم المرحلة التجريبية لعملية الإحصاء الانتخابي البيومتري التي جرت في 8 حتى 12 من أغسطس الجاري ب4 مناطق بالبلاد، حيث جرت هذه المناسبة بمقر السيني بأنجمنا بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي والتعاون الدولي عيسى دوبرانغ. نظمت صباح اليوم جمعية الجمهور دورة تدريبية لصالح صحفيين القطاع العام والخاص حول العنف الممارس على النساء. الهدف من هذه الورشة هو المساهمة في تحسين معرفة رجال الإعلام من أجل القيام بحملة واسعة داخل المجتمع. وقد افتتحت الورشة المديرة العامة النائبة لوزارة الإعلام السيدة هند أحمد شريف. شهدت مدينة نجمنا يوم أمس أمطارا غزيرة تسببت في حدوث فيضانات في مختلف أحياء العاصمة، حيث قام فريق من التلفزيون الوطني بالتجول في هذه الأحياء لمعرفة الخسائر التي سببتها الفيضانات والتحدث مع مسؤولي البلديات لمعرفة الاستعدادات للتصدي لهذه الفيضانات. وتفاصيلنا تأتي في نشراتنا القادمة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. نلتقيكم في موجز 4 عصرا. إلى اللقاء. استل.